नमस्कार पिलामाने आज आमे वृत्तर स्पर्शक संबंधी केतेगुड़िए गुरुत्वपूर्ण तथ्य संपर्क में विशेष भाव में आलोचना करिबा। एही अध्याय रे आमे परस्पर अणछेदी वृत्त कौन, गोटे साधारण बिंदु थिबा वृत्त कौन, दुईटी बिंदु रे छेद करुथिबा वृत्त, साधारण स्पर्शक एवं उपपाद्य 15 विषय रे विशेष भाव में आलोचना करिबा। प्रथमे आमे परस्पर अणछेदी वृत्त कौन ताहा संपर्क रे किछि धारणा नेबा। एही चित्र रे दुईटी वृत्त S1 और S2 आम पाखरे अछि। एठारे वृत्त S1 और S2 परस्पर अणछेदी अटंती एवं परस्पर बहिस्थ अटंती। जेहेतु S1 और S2 वृत्त परस्पर को कोनोसी भी बिंदु रे छेद करि पारु नाहंती, तेणु करी आमे कहि परिबा एही वृत्त दुईटी परस्पर अणछेदी अटंती एवं परस्पर बहिस्थ अटंती। अन्य एक चित्र रे आमे देखिबा S1 वृत्तटी S2 वृत्तर अंतस्थ अटे, अर्थात S1 वृत्तटी S2 वृत्त मध्य रे रही अछि। एही परि क्षेत्र रे वृत्त S1 और S2 परस्पर अणछेदी अटंती एवं वृत्त S1 टी वृत्त S2 रो अंतस्थ अटे। अन्य एक चित्र आमे देखिबा S1 एवं S2 वृत्त मध्य रे S1 वृत्तटी S2 वृत्तर अंतस्थ अटे, किंतु एठारे वृत्त S1 और S2 परस्पर अणछेदी अटंती। वृत्त S1 वृत्त S2 रो अंतस्थ अटे एवं उभय वृत्तर केंद्र गोटिए अटे। एही परि क्षेत्र रे वृत्त दुईटी को आमे एक केंद्रिक वृत्त बोली मध्य कहिथाउ। वर्तमान आमे गोटिए साधारण बिंदु थिबा वृत्त गुड़िक संपर्क रे किछि आलोचना करिबा। प्रथम संभावनाटी हैला S1 एवं S2 दुईटी वृत्त रही अछि एवं सेमानंकर छेद बिंदु P गोटिए मात्र बिंदु रही अछि। एठारे वृत्त S1 और S2 रो गोटिए साधारण बिंदु अछि एवं ताहा हेउछि बिंदु P। एही परि क्षेत्र रे वृत्त गुडी को स्पर्शक वृत्त बोली मध्य कुहा जाय एवं एही वृत्त गुडी को बहिस्पर्शी वृत्त बोली मध्य कुहा जाय। अन्य एक संभावना हैला S1 एवं S2 वृत्तटी एही परि भाबरे रहिथिबो जेउठी S2 वृत्तटी S1 वृत्तर अंतस्थ अटे एवं एमानंकर साधारण छेद बिंदुटी हेउछि P। एठारे वृत्त S1 और S2 रो गोटिए साधारण बिंदु अछि एवं ताहा हेउछि P, अर्थात एही परि वृत्त गुडी को स्पर्शक वृत्त कुहा जाय एवं अन्य प्रकार रे कहिबाकू गले एगुडी को आमे अंतःस्पर्शी वृत्त बोली मध्य कहिथाउ। वर्तमान आमे साधारण स्पर्शक कौन ताहा संपर्क रे किछि आलोचना करिबा। एक समतल रे थिबा दुईटी वृत्त को सेही समतल रे जेउ सरल रेखा स्पर्श करे ताकू उक्त वृत्त द्वयर साधारण स्पर्शक बोली कुहा जाय। विभिन्न प्रकार अवस्थिति रे दुईटी वृत्तर साधारण स्पर्शकर चित्र सह आमे आलोचना करिबा। प्रथमे देखिबा आमे परस्पर अणछेदी वृत्तर साधारण स्पर्शक कौन हबो। एही चित्र रे S1 एवं S2 वृत्त दुईटी परस्पर अणछेदी अटंती एवं S3 एवं S4 वृत्त दुईटी मध्य परस्पर अणछेदी अटंती। चित्र A रे L1 एवं L2 दुईटी सरल साधारण स्पर्शक अटंती। गोटिए समतल रे अवस्थित दुईटी अणछेदी तथा परस्पर बहिस्थ वृत्तर दुईटी साधारण स्पर्शक रही थाए। द्वितीय चित्र रे L3 एवं L4 दुईटी तिर्यक साधारण स्पर्शक अटंती। गोटिए समतल रे अवस्थित दुईटी अणछेदी तथा परस्पर बहिस्थ वृत्तर दुईटी तिर्यक साधारण स्पर्शक रही थाए। एठारे आमे जानिबाकू पाइले जे परस्पर अणछेदी वृत्तर सर्वमोट 4 गोटी साधारण स्पर्शक रही पारिबो। ताहा मध्यरु दुईटी सरल साधारण स्पर्शक रहिबो एवं 2 गोटी तिर्यक साधारण स्पर्शक रहिबो। यह चित्र रे आमे सठिक भाबरे बुझी परिबा। वर्तमान आमे बहिस्पर्शी वृत्तर साधारण स्पर्शक संपर्क रे आलोचना करिबा। एठारे S1 और S2 वृत्त द्वय बहिस्पर्शी वृत्त अटंती। चित्र A रे S1 और S2 वृत्त दुईटी बहिस्पर्शी स्पर्शक वृत्त अटंती एवं L1 और L2 दुईटी सरल साधारण स्पर्शक अटंती। वर्तमान अन्य एक चित्र रे आमे देखिबा S3 एवं S4 वृत्त मध्य बहिस्पर्शी स्पर्शक वृत्त अटंती। एही क्षेत्र रे L3 हेउची वृत्त दुईटीर तिर्यक साधारण स्पर्शक
ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର 3 ଗୋଟି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିପାରିବ। ଏହି 3ଟି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ଚିତ୍ରରେ S6 ବୃତ୍ତଟି S5 ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ଅଟେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ L4 ଅଟେ। ଚିତ୍ରଟିରେ S5 ଏବଂ S6 ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ L4 ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଟେ। ଏହିପରି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ବୃତ୍ତର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ଚିତ୍ରରେ S1 ଏବଂ S2 ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପରକୁ A ଏବଂ B ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ L1 ଓ L2 ରେଖା ଦ୍ୱୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ S1 ଓ S2 ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ର O1 ଏବଂ O2 ଉଭୟ L1 ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ। O1 ଏବଂ O2 ଉଭୟ L2 ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ L1 L2 ପ୍ରତ୍ୟେକ S1 S2 ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟର ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି ପରସ୍ପର ଛେଦୀ ବୃତ୍ତ ରହିଅଛି ଏବଂ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ସ୍ପର୍ଶକର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସ୍ପର୍ଶକଟି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ 15 ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପପାଦ୍ୟ 15 ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି। ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିବା ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ S1 ଏବଂ S2 ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ P ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ O1 ଏବଂ O2 ଅଟେ। ନିମ୍ନ ଚିତ୍ରରେ ଉଭୟ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପପାଦ୍ୟଟିର ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଯେ O1, O2 ଏବଂ P ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାକୁ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିବା ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରମାଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁରେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ PT ଅଙ୍କନ କରିବା। ଏଠାରେ ଆମେ PT ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଦେଖିପାରିବା। ସ୍ପର୍ଶକ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ PO1 ଏବଂ PO2 ଅଙ୍କନ କରିବା। ଚିତ୍ରରେ ଆମେ PO1 ଏବଂ PO2 ଦେଖିପାରୁଥିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକକୁ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଚିତ୍ରର ଆଧାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତିର୍ଯ୍ୟକ୍ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କିମ୍ବା ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରମାଣଟିକୁ କରିବା। ପ୍ରମାଣ S1 ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ PT ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ PO1 ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା O1P PT ସ୍ପର୍ଶକ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଟେ। ସେହିପରି S2 ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ PT ଅଟେ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ O2P ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଏହି ବୃତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିପାରିବା O2P PT ସ୍ପର୍ଶକ ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଟେ। ମାତ୍ର PT ସ୍ପର୍ଶକର P ବିନ୍ଦୁଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲମ୍ବ ସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହା ଆଧାରରେ ଆମେ କହିପାରିବା O1P ଏବଂ O2P ରେଖାଦ୍ୱୟ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି O1P ଏବଂ O2P ରେଖାଦ୍ୱୟ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ହେବେ ତେବେ O1, O2 ଏବଂ P ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଉପପାଦ୍ୟ 15ଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଅଣଛେଦୀ ବୃତ୍ତ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ବୃତ୍ତ, ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଥିବା ବୃତ୍ତ, ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଏବଂ ଉପପାଦ୍ୟ 15 ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।